Bueno, kumusta na mo? Nakaplastar mo? Kuha na sa inyong papel o ballpen, isulat ang mga bersikulo, tapos sa programa, basa pagbalik kung nabigid sa balaang kasulatan. Ato dako nga paghatag o pagyukbo sa ato mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference, labi na sa atong pinangga nga presidente, Elder Edwin Golfan, o sa iyang Executive Secretary, Pastor Roger Caderma, o usab sa ato nga Treasurer, Sir Libby Baliton. O sa maog yapon nga paagi mga pinangga nato mga televiewers, andama ang inyong mga pangutana, i-text ang inyong mga pangutana, o baka manawag mo sa number nga mo appear sa inyong screen. O ayaw mo pagkataha, kay kini nga programa, ato ni nga programa. Okay? So, hangyoon ako ang tanan sa pag-appeal sa ato nga programa, text mo or mangutana mo live pinagi sa atong mga number nga naa sa atong screen. Bueno, hangyoon ako ang tanan sa pagduko sa atong ulo samtang kita mag-aampo. Dalaygon og balaan ng mga amahan, nining matahom nga dlawa, ikaw naghangyo kami nga ikaw magapanalangin kanamo. Tagai kami sa pinasay nga kaalam nga among gikinahanglan aron usab among madumduman ang mga kamatuoran nga gikan sa balaang kasulatan. Ipadala imong balaang espiritu magagiyas matag usa kanamo. Tagai sa kasiguran among kinabuhi. Salamat nin tanan kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, ato unang pasalamatan usab ang ato nga mga sponsors, no? Ilabi na usab sa atong igsuon si Brother Gonzaga sa iyang makanunayon nga pagsuporta sa Hope Channel, labi na usab din sa ato nga pangutana pastor. Og dili na kita maglangan mga pinangga nato nga mga televiewers, ato andamon ang atong mga pangutana, tawag mo no. While nga nagatubag ta sa mga pangutana dinhi, pwede mo mubatin. Tawag mo sa mga number nga 0916 557 4777. Alang usab sa Bukidnon nga gitamo kini atong signal pinaagi sa Longvine Radio FM dito sa Bagong Taas. Ang number 0916 557 4777. Okay? Arita sa una nga pangutana. 0975-909-5168. Maayong gabi. Nganong ang Ginoo dili man mo manguros, Pastor? Murag nabalit tingali ni pagasulti. Nganong dili man mo manguros sa Ginoo? Ana tingali nga pagapunto. Okay? Now, ang pagpanguros igsuon, wala sa Biblia. Urton nimo basa ang Old Testament. Urton nimo ang basa ang New Testament gikan sa Matthew ngadto sa Revelation. Wa kay mabasa nga ang tao giaghat sa pagpanguros. Ug wa say usa sa mga apostoles nanguros. Ug wala say mga sumusunod sa apostoles niya ng panahon sa balaang kasulatan nga nanguros. Now, ang pagpanguros igsuon didto na siya na practice una sa 2nd century, no? Naisgutan gani na ni Tertullian usa-usab sa mga gitawag nato og kaniadtong nga mga hilig sa pagtuon sa Biblia. Unya pag-abot sa 4th century, nadungagan ang pamaagi sa pagpanguros, daghan ang mga paagi sa forma sa pagpanguros. Pero wala tay angay nga sundo ni ana tungod kay wala man gisugo sa Biblia. Kung naghimo man ang ubang mga pagtulunan ni ana, ila na nang kaugalingon nga pamaagi sa pagsimba nila sa Dios. O wala ta nang hilabot sa ilaha tungod kay ila man nga pamaagi. Pero kung maghiskot ka, kung naabay mabasa sa Biblia, we are very sorry, kay wa gyud usab bisag putol nga lang putol nga bersikulo nga natay mabasa nga giaghat ang tao sa pagpanguros. Sulod man sa simbahan, gawas sa simbahan, makaagi ba kag minteryo, makasulod ba ka og ospital o bisan unsa nga pamaagi nga gihimo sa uban nga dili makita nga gipractice sa Biblia, no? So wala tay mahatag nga bersikulo sa Biblia tungod kay wala man sa Biblia. No? So, sa history lang na nimo mabasa, pero dili na itong mabasa sa Biblia. Okay? Now, arita sa usa ka pangutana. Good evening, Pastor. Mangutana lang ko kung ang usa ka tawo mamatay tapos daghan ang nasuko o nagmahay niya. Unya, wala siya makapungumuyo o pasaylo sa mga tao nga nasuko niya. Doon na pa ba siya'y kasiguruan nga makaadto sa langit?
Okay? Now, atong isgutan kining pulong nga nasuko igsoon, si Jesus Christ, dagan nasuko sa iya. Para siyo, saserdote, ang mga Sadyusyo, ang pangutana, mangayo bagpasaylo si Jesus Christ ngadto kanila. Ang apostoles, daghan nasuko sa ilaha. Ang pangutana, mangayo bagpasaylo ang mga apostoles ngadtos nasuko kanila. Now, atong tan-awon sa Biblia, ang kining word nga kasuko. Duha ka klase ang word nga kasuko sa Biblia. Og una nga ato tan-awon, ang Mateo Kapitulo 5, versikulo 20. Okay? Atong tan-awon sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 22, no? 22. Adunay gisgutan sa Biblia dire, ingon siya dinhi. Mateo 5, 22, ingon siya. Apan sultihan ko kamo, nga bisan kinsa, nga masuko batok sa iyang igsuon, mahiagom na sa hukmanan. Unsa? Bisag kinsa nga masuko batok sa iyang igsuon, mahiagom sa hukmanan. So aduna di ay kasuko igsuon nga ikaw mahukman. Adunay kasuko nga ikaw ma-judge. Labi na sa katapusang mga adlaw. Ug aton tan-awon kung unsa ni siya kang lasi nga kinaiya pinaagi sa Proverbio Kapitulo 19, no? Atong tan-awon dinhi, Proverbio Kapitulo 19, dunay gipahayag ang Biblia 19 sa iyang bersikulo 19. Nag-ingon dire. Okay? Proverbs 19:19. Ang usa ka tawo nga anaa sa dako nga kasuko magapas-an sa silot. So naay tawo nga nasuko nga diin magpas-an siya sa silot ngadto sa Dios. Pero igsuon naa say kasuko dinhi nga wala ka makasala. Ug aton tanawon. Efeso Kapitulo 4 bersikulo tanaw na to. Okay? Efeso Kapitulo 4 sa iyang bersikulo 26. Nagingon siya dire. Pagkasuko kamo apan ayaw kamo pagpakasala. Pagkasuko kamo apan ayaw kamo pagpakasala. So kuhay no sa Mateo Kapitulo 5:22 na isuko dito nga mahukman sa silot. Nasa isuko dire nga dili ta magpakasala. Nakadumdum mo igsuon sa Juan Kapitulo 2 nga si Ginoong Hesus misulod dito sa templo. Unya nasuko siya pag-ayo sa gibuhat sa mga tao kay namaligya sila dito sulod sa templo. Unsa gibuhat ni Ginoong Hesus? Iyang gipang balintuwang ang maong nga mga lamisa. So meaning to say, nasuko si Ginoong Hesus pero suko to igsuon nga wala siya makasala. With divine authority kito nga iyang gihimo. Naadi ay kasuko igsuon nga dili kita makasala. Suko ta sa atong anak, atong gidisiplina ang atong anak, wala ta makasala niya na. Si Jesus Christ nasuko dito sa mga tao nga namaligya dito sa templo, wala makasala si Jesus Christ. No, kining word nga nasuko igsuon, kung ang usa ka tawo nasuko ni Mr. A, dapat kung si Mr. A mo'y salan, dapat usab si Mr. A mangayo og pasaylo. Naaba na sa Biblia igsuon, naa Mateo Kapitulo 6, versikulo 14 og 15. Mao ni ang gipahayag sa Biblia. Atong tanawon. 6, 14, 15. Kay kung mapasaylo kamo sa mga tao sa ilang mga paglapas, pasayloan usab kamo sa inyong langitnong amahan. So meaning to say igsuon, ikaw nga nakasala, mangayo kag pasaylo ngadto sa tao nga imong nasadan. Kung ikaw usab nga walay sala, ang tao nakasala sa imuha, pwede sa kamuhimo extra mile. Nga bisag wala kay sala, ikaw mo duol kaniya o makig-uli aron mabalik ang naguba nga relasyon. Na kung pananglitan kini imong pangutana dinhi nga ang tao nga nakasala ngadto sa usa ka tawo ug katong tawo nga iyang nasad-an namatay, unsaon man niya pagpangayo og pasaylo? Naagyapoy paagi ang gihatag sa Ginoo niya na igsuon. Kay ang gibasa sa Ginoo ang imong kasing-kasing, dili ang imong
naas gawas. Now, kung ikaw nakasala sa imong isig katao, unya di na nimo matrace. Kung asa na tong tawhana, wa takabalo na matay na sadto siya, pasayloon gyapon ka sa unsa sa Ginoo. Gani nag-ingon ang Efeso 1 versikulo 7, diha kaniya kita may katubsanan pinaagi siyang dugo. May kapasayloan alang sa atong mga paglapas sumala sa kadagaya sa grasya. Tungod sa grasya sa Dios, ikaw nga nakasala, nga wala ka nakapangayo pasaylos oban kay patay na ang imong nasadaan, muadto ka sa Ginoo, mangayo kag kapasayloan sa sala, ug ang Dios magpasaylo kanimo. Nabay example sa Biblia na igsuon? Yes, naa. Si Uriah, si David, si Bathsheba. Tungod sa handom ni David, nga iyang maangkon si Bathsheba naminyo kang Uriah. Si Uriah gipadalas ni David didto sa gubat nga wala nay pagkadaog. Lagtod nga pagasulti namatay si Uriah. Usa ka dako nga sala at tubangan sa Ginoo. Apan si David makapangayo ba siya pasaylo ngadto kang Uriah nga patay naman siya? Dili na. Asa nangayo og pasaylo si David, didto na siya nangayo pasaylo sa Ginoo kay ang iyang nasad-an namatay naman. Ug mauni ang sulti ni David sa mabasa nato sa Salmo kapitulo 51. Mauni ang atong mabasa. Versikulo 2. Hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan, og hinluan mo ako gikan sa akong sala. Nangayo siya pasaylo ngadto sa Dios. Og nag-ingon pagit siya sa versikulo 7, ulayon mo ako uban sa hisupo og mamahinlo ako. Hugasi ako og maputi ako labi pa kaysa niebe. So mga pinangga, kung ikaw nakasala sa usa ka tawo o katong tawhana di na nimo makita o namatay ba siya, didto ka mangayog pasaylo ngadto sa Ginoo. Og sa samang sitwasyon, mao gyapon mahitabo kang David. Gibarbit, gipasaylo, bisag wa siya kapangayog pasaylo dito kang Uriah, kay si Uriah patay na. Pero dito siya nangayog pasaylo ngadto sa Dios. So, imo makita igsuon nga maayog yun kaayo ang Dios kay daghan siya pamaagi sa pagkabot sa tao nga naa sa mga kasalanan. Bueno, kung napa mo yung mga pangutana igsuon, pwede mo manawag live dinhi sa ato nga pangutana pastor. Dinhi sa ikatulong nga pangutana nagingon. Brad, good PM. Naabay mabasa Bible nga ang pare gitugutan sa Dios sa paghatag og pasaylo sa ilang mga sakop kay nag-ingon ra ba ang Bible nga tinunglo ang tao nga magasalig sa tao. Akong pangutana mga Brad, kung ang mga pare makasala, asa pod siya mangayo og pasaylo? Thanks mga Brad. Okay? So, una nga pangutana din mo ni igsuon, na abay mabasa sa Bible, nga ang pare gitugutan sa Dios sa paghatag og pasaylo sa iyang mga sakop. Unas tanan igsuon, walay mabasa sa Bible. Labi na ni sa mga Bible nga naay mga saserdoting mga pare dire. Walay mabasa nga makapasaylo sila sa sala sa ilang mga miyembro. Gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, wala tay mabasa. Nga naman, kay ang makapasaylo ang Diyos lamang. Atong basahon, no? Marcos kapitulo 2 sa iyang versikulo 7. Diyos lamang ang makapasaylo sa sala sa mga tao. Okay? Niya dinhi sa Marcos 2:7 ngunit gingon. Ngano nagasulti man kining tawhana sa ingon? Usa kini ka pasipala kay kinsabay makapasaylog mga sala kundili ang Diyos ra. Kinsabay makapasaylo sa sala kundili ang Diyos ra. Kanang word nga ra sa English only, wala nay lain. Wala nay lain makapasaylo sa sala. Pero naabay sitwasyon nga ang pare makapasaylo sa sala. Yes. Sa sala, kung pananglitan, adunay pare o adunay sakristan, o ang sakristan nakasala sa pare o nangayog pasaylo ang sakristan sa iyang sala, ang pare pwede mo pasaylo sa sala sa sakristan. Pero dili pwede
nga si Mr. A nakasala ni Mr. B, unya silang duha mangayog pasaylo didto sa pari o pasayloon sa pari, dili na siya pwede. Kay ang Diyos lang makahatag pasaylo sa tao. Okay? So meaning to say, kung ako nga pastor, nakasala ang akong membro, dili ko miingon, gipasaylo na nako ang inyong mga sala. Walay katungod ang pastor o pari sa pagpasaylo sa sala ngadto sa uban. Ikaw aduna kay katungod sa pagpasaylo sa adunay nakaatraso nimo. Pero ang atraso sa uban, dili ka pwede mo pasaylo kay Dios lamang ang makahatag pagpasaylo niya na igsoon. No? So at least ato naklaro nga gikan sa balaang kasulatan, wa tay mabasa nga ang pari makapanghatag og pasaylo sa sala ngadto sa uban. Bueno, kung aduna pa mo yung mga follow-up question o mga pangutana, pwede mo mangutana, ipadangat ang inyong pangutana dinhi sa ato pangutana pastor dinhi sa Hope Channel. Ug among gikalipay nga ato nang tagaan og pagtagad dinhi sa usa. 0926-856-4851 nagingon. Good evening, Pastor. Pangutana, pwede ba kaslon ang mag-uyab sulod sa simbahan bisan og nakabuhat na sila sa pakikilawas sa wala pa ang adlaw sa kasal? Okay? Sa Seventh-day Adventist context igsuon, naatay mga pamaagi. Kung pananglitan nahitabo na siya, unya na aya nahibaw-an sa maong nga iglesia, dili i-recommend sa iglesia nga sila makasal sa church. Kay sa Seventh-day Adventist nga text igsuon, ang tanan nga magplano magpakasal, aprobahan sa church kung sila, pwede ba sila makasal sa simbahan. Naay mga sitwasyon igsuon nga ang babae boros na, unya ang lalaki mo offer og kasal, makasal gyapon sila igsuon, pero dito sila makasal sa civil. Anyway, ang kasal sa civil, gidawat gyapon na sa simbahan nga ingon nga sila kasado. Okay? Ang naglahi lang sa civil, ang wali sa judge o sa mayor o sa pastor. Ang nalahi lang, ang venue, tuwa sila dito sa opisina sa judge, pero ang sa pastor, dinhi sa iglesia. Busa, sa Biblia usab kung imuntan ahon igsuon, silent ang Biblia niini. Pero atong masabot, nga diin, kung nagplano man ta nga magpakasal sa simbahan, atong ampingan, nga putli kita tubangan sa Ginoo sa panahon sa adlaw sa pagkasal. Pero kung nahitabo man nagyod tungod sa pagkatawanon, ato na lang ipakasal ang atong anak didto sa civil, gidawat magyapon na sa simbahan ang kasal sa civil. No? Dinilang kukutob sa pagtubag, base ra sad sa imong pangutana, wa bang kanungutana, kung unsay mga sanksyon o uban pa, dinilang takutob sa maong nga pangutana. Bueno, naatay caller. No? Vincent Carilla, Barangay Bayabas. Vincent Carilla, pasok. Unsa may atong concern? Mayang gabi, Pastor. Mayang gabi, usab. Ang katulog ko, Domingo nagsimba. Ang laing reliyon, laing kumagsimba. Ang sabadita, ang sabado, mag-intay, nakabutan sa Biblia na magsimba ito mga tao. Hinahinaya ko no ang imong, ayaw ko no paspasi ingson, aron maklaro sa audience kay ang audio sab, dili kayo klaro, no? So, ang imong pangutana diretso. Ito yung simba sa mga tao, Pastor. Kaya ang katulog ko, Domingo, ang laing reliyon, laing reliyon, ang muslim, sa sabado ko. Okay? Ito yung sa Biblia nakabutang at magsimba dito mga tao. Okay. So, ang imong pangutana sa Catholic, ato dungagan, apil ang Protestant, Domingo ila, ang sa SDA, Sabado, unsay basihanan sa Biblia. Okay. Arita sa nagbantay sa Domingo. Walay command sa Biblia nga mabasa nga gisugo ang adlaw, unang adlaw sa simana, ingon nga balaan. Walay mabasa, ingon nga pahulayan. Walay mabasa, ingon nga adlaw nga igsisimba, wala tay mabasa na igsuon. No? Okay. So, walo ra ka teksto ang naa sa New Testament. Kay usually ang arguments sa Catholic o Protestant,
dinhira magid sa New Testament kay didto man nila ipasok sa panahon sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Nang mahitungod ni anang mga bersikulo, 8 ra ka bersikulo nagisgot og unang adlaw sa semana ug walay usa nining 8 ra ka bersikulo sa New Testament, walay usa nga gisugo ang mga katawhan sa Dios sa pagsimba ni ining adlaw. Walay mabasa. When in fact igsuon adunay usa ka libro sa gihisgutan og Faith of Our Fathers, adunay giingon si Cardinal Gibbons, ingon siya, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Muna ang quotation gikan sa kadagkuan sa Roman Catholic Church. So definitely walay mabasa sa Biblia. Now, arita sa mga Seventh-day Adventist, naa ba sila'y basihanan sa Biblia nga ang ilang adlaw igsisimba mao ang ikapitong nga adlaw sa semana nga sa ato karon Saturday or Sabado? Naa igsuon. Di na lang ako pamasahon igsuon, pero ako lang ideklarar kanimo. Gikan sa Genesis 2, versikulo 1 ngadto sa 3. Sa Exodus 20, versikulo 8 ngadto sa 11. Isulat ng mga bersikulo og tapos sa mong programa basa pagbalik kung nabagid sa balaang kasulatan. Okay? Isaias igsuon nagisgot sad 56 versikulo 2, no? So Isaias 58 versikulo 13. Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12 o versikulo 20. Arita igsuon sa New Testament. Sa New Testament igsuon, si Kristo na batasan niya pagsulod sa sinuguga matag adlawng igpapahulay. Lucas kapitulo 4 versikulo 16. Naasad sa buhat 18 versikulo 2 ug buhat 17 versikulo 2 ug buhat 18 versikulo 4 na batasan ni Apostol Pablo pagsulod sa sinuguga kada adlaw yung pagpahulay. Nahitabo na igsuon, more or less 30 years, si Kristo nakasaka na sa langit. No? After si Kristo nisaka sa langit, 30 years, more or less 30 years, si Pablo misulod ni ana, no? Sa sinaguga, matag adlaw igpapahulay. Nasad sa buhat 13:14, nasad sa buhat 13, versikulo 42 o 44. Daghang mga bersikulo igsuon nga nagapamatuod mahitungod sa adlaw igpapahulay. O kanang adlaw igpapahulay, wala na siya malangsang sa krus, wala na mawala. Matud pa sa Hebrehanong kapitulo 4, versikulo 9. Nagapabilin pa di ay ang kapahulayan nga gihatag sa Dios, no? Kanang word nga kapahulayan gikan sa Greek word nga sabatismos, wa ginay laing definition igsuon, adlaw igpapahulay gid na ikapito. So imo makita nga kung maghisgot man ta og pagpamatuod sa Biblia na ay daghang bersikulo mo suporta mahitungod sa pagbantay sa adlaw ipagpahulay ikapito, pero sad to say nga sa New Testament adunay 8 ra ka bersikulo naghisgot og unang adlaw sa semana, pero walay usa nining 8 ra ka bersikulo nga nagsugo kanato nga atong balaanon, nga atong pahulayan, nga adlong Domingo, unang adlaw, nga nabatasan sa Kristiyanos, nga didto ta matag adlaw yung pagpahulay. Wala tay mabasa sa Biblia niya na igsoon. So, paluap igsoon. Okay lang, Pastor. Napapakailaing pangutana, Brother Vincent? Kaya last na lang, Pastor. Okay. Ngayon, ang Katoliko, mga lawat sa Isbili. Ha? Ganun na pangalawat ang Katoliko sa Isbili. Okay. Nganong mga lawat ang Katoliko, ang SDA dili. Okay. Ang paagi sa pagpangalawat sa Katoliko igsuon, lahi ang ilang mga pamaagi. Naa sila'y pamaagi igsuon nga gitawag nilang transubstantiation. Kanang transubstantiation igsuon. Kanang tinapay, ostias, kung iisa na gani sa pare, o niya, ibatingting na gani na siya, dili na siya simbolo, literal na nga unod ni Jesus Christ. So, laktod nga pagkasulti, ang tanan nga nangalawat,
mikaon og literal nga unod ni Jesus Christ. Sa Adventist igsoon, dili na sa literal nga unod, simbolo na siya. Na kung atong basahon sa Biblia igsoon, naay gisgutan ang Biblia dinhi sa unang Korinto kapitulo 11, bersikulo 23 ngadto sa 26. Kay gikan sa Ginoo nadawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii sa pagbudhi kaniya mikuhag tinapay og nakapasalamat na siya kini iyang gitpikas-pikas og miingon siya kini mao ang akong lawas. Bersikulo 25, sa maong paagi usab, tapos sa panihapon, ang kupa gikuha niya og nag-ingon, kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad diya sa akong dugo. Imagino nimo sa serbisyo igsuon, sa gitawag na tog Lord Supper, nagkuyog ang tinapay og ang dugo. Pero matingala ka, sa iya sa Roman Catholic, ang pari lamang ang nag-inom sa dugo. Ang gipakaon sa membro kadto rang tinapay, walay bino. Okay? Pero sa Biblia, na ang tinapay, nausab ang bino ngadto sa mga tao. Pero lahi sa Roman Catholic, kay ang muinom sa bino, ang pare lamang, ug ang ilang doktrina, gitawag og transubstantiation. So diha nga maghimo sila ni ana, dili na siya tinapay, literal na nga lawas ni Kristo. Dili na siya. Meaning to say, gakaon sila sa literal nga lawas ni Kristo. Mauna ang managlahi sa Seventh-day Adventist o iya usab sa Roman Catholic. Anyway, ila man na sana, so kita, diri naman sa tas Biblia. Okay? Nakay palapig zon? Wala na, Pastor. Salamat, Pastor. Dagan salamat, Vincent, sa imo nga pangutana, no? So, nalipay kayo ta nga adunay pangutana. So, kung aduna pa'y mga pangutana, pwede mo manawag human sa atong break. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. Boy, no? May balik kita. Ari na sa tas mga pangutana, mga pinangga, no? Kung aduna mo'y mga pangutana live, itawag ninyo sa cellphone 0916-557-4777, no? Okay, arita sa sunod nga mga pangutana, no? Ingon siya din ang usa, ingon siya 0905-732-0602, no? Ingon siya, ang usa nako kaamigo pastor, naa daw pangutana. Unsa daw angay niya buhaton? Kay nakauyab siya sa usa ka babay nga dili Seventh-day Adventist. Dili ba daw di ay pwede pastor nga mag-uyab siya sa usa ka babay nga dili SDA? Gugmaan man jud daw siya pastor. So daghang salamat niya na nga pangutana, no? So ang word nga okay, sa dili pa nato natubagon natay caller. Hello? Erning Tinoy, Barangay Kamamanan. Okay, pasok, Brad Erning. Pangungutana na ko, Pastor. Oh, sige, pangutana. Pananglitan, sulungon tao sulod sa itong pinayanan. Okay. Tapos, ato siyang mapatay sulod sa itong balay. Nagkasala ba ta? Okay, so meaning, ang imong pagpatay, sa diyang napatay siya, dipinsa, di ba? Self-defense. Self-defense. So, kana igsoon, sa Biblia, makuha tayong example kay di man ta makahatag sa atong kagalingon nga mga pamaagi ana igsoon, no?
Sa Biblia, naay usa ka sitwasyon dinhi sa Exodus Kapitulo 22 sa iyang versikulo 2, no? Tanaw nato dinhi. Exodus 22, versikulo 2. Ingon siya dinhi. Kung ang kawatan, hikaplagan nga nagaguba aron makasulod sa usa ka balay, ug masamaran sa pagkaagi nga mamatay siya, walay pagasad-on sa dugo tungod kaniya. So kung aduna kuno'y kawatan, muguba sa imong pertahan, musulod, kay gusto mangawat, o niya nagkaaway mo sa pagkaagi na samaran siya o namatay, matod sa Biblia, sa Exodus 22:2, walay pagasad-on niya na. So, walay problema, Exxon. Biblia mo'y nanggingon, walay pagasad-on niya na. Kay self-defense man na siya, o niya, dili man na siya murder. Ang murder gani Exxon, giplano, no? Premeditated nga killing, no, ang mahitabo. Pero kani kalit misulod si mong balay o niya miguba sa imong pertahan og matod sa Biblia walay pagkasad-on yana. Okay? So follow up, Brother Tinoy. Okay na po, sir. Okay na. Okay, napa ba kay laing pangutana? Wala na. Okay, so dagan salamat no sa imong pagpangutana. Actually igsoon mo man gikalibgan sa Jauban tungod kay alang nila ang ilang kutloan ang Exodus Kapitulo 20 nga dili ka magpatay. Now, kini Exodus Kapitulo 20 igsoon, wala na siya mukontradict dito sa Exodus 22 versikulo 2. Kay kining ingog dili ka magpatay, no? Exodus Kapitulo 20 versikulo 13. Daghang manggod Hebrew word ana igsoon. Lahi manggod sa ato kay mag-unyon tag usa ka pulong larap na siya tanan, no? Daan na tanan. For example, nahigugma ko nimo. Okay? Ang spelling, nahigugma. Nahigugma ko sa paglakaw. Nahigugma ko sa pagsuroy. Nahigugma ko sa pagbasa sa mga balasahon. Ang gigamit ato word nga nahigugma, walay lain. Pero lahi is a Greek word. So Greek, yung ka og nahigugma sa Dios, that is agape. Yung kag nahigugma sa imong igsuon, that is adelphos. Mayroon kag nahigugma ka sa imong opposite sex, mo na gitawag eros. Now, kana siya the same sa Biblia. Ang word nga patay na ay lain-lain nga mga Hebrew word igsoon. Pero kabalo mo ang Hebrew word nga gisgutan dinhi sa Exodus Kapitulo 20, nga versikulo 13, thou shalt not kill, no? Dili ikaw magpatay. Kanang word nga kill, gikan sa Hebrew word nga ratchak. Ang ratchak igsuon dinhi sa balaang kasulatan, gitawag na siya og premeditated killing. Okay, sa dili pa nato tiwason natay caller ato sang entertainon. Edna Mendez, Malitbog, Bukidnon. Sister Edna, come in. Pastor, good evening. Good evening usab, Edna. Nanon to ko'y pangutana. Unsa nga doktrina niyang gigamit? Labi na sa pagbautismo. Unsa nga doktrina nga gigamit labi na sa pagbautismo? Oo. Igsuon ang doktrina nga naa sa Biblia, gamiton ang tulo ka ngalan. Ang tulo ka ngalan, ang sugo ani igsuon, dili ang Seventh-day Adventist, dili ang tao, kung dili si Kristo gid mismo. Sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, nagingon siya, busa panglakaw kamo, og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, og sa Espiritu Santo. So, gisugo sa Dios ang pagbautismo sa tulo ka ngalan. Follow up, sister. Napa ba kay follow up? Dili man ka buhat 2:38. Pag bautismo ka mo, pag ginuso ka mo, pag-bautismo, aron inyong sala mapasaylo, o madawat ninyo ang dato sa Espiritu. Ano? Okay, dagan salamat no. Kini igsuon dili ni siya actual nga bautismo. Ang nahitabuan ni nagwali ang mga apostoles. Wali ni siya dili bautismo. Ngano miyon kog dili bautismo? Kay kung tiwason nimos pagbasa igsuon, walay tubig diri. Walay daghan tubig aron actual nga bautismo. Kini sila nagwali tanawa atong subayon sa bersikulo 37 nagingon. Pug sa ilang pagkadungog niini, nasakitan sila sa kasing-kasing
ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nag-ingon, mga igsoon unsa may among pagabuhaton. O, meaning to say, nakadungog sila gwali. Nasakitan sila ug nangutana sila igsoon unsa may angay namo nga buhaton. So kuha sa bautismo igsoon nga nakakuha ka nagdesisyon adto na mog tubig, bautismo dayon. Kini kay nangutana pa baya, meaning to say, naa sa panahon sa pagwali. Balo ka unsay tubag sa apostoles payug unsay among buhaton? Ningon si Pedro dinhi, og si Pedro mitubag kanila pag hinulsol kamo og pabautismo kamo sa matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesus. So dili ni siya aktual nga bautismo, walay tubig diri. Pero ngano man nga nagisgot siya ngalan ni Hesus. Tungod kay ang ngalan ni Hesus sa kanang word nga ngalan gikan na sa Greek word nga onoma, which means power and authority. So, meaning to say, for example, dakpon ko ikaw sa ngalan sa balaod. Ngita pa ba dahi kag unsay ngalan sa balaod? Kay ang word nga ngalan, meaning power. So, dakpon ko ikaw sa power, sa authority sa Pilipinas. So, dili ka mangitaw unsay literal nga ngalan. Kay ang word nga ngalan, gikan sa Greek word nga onoma, meaning authority. Tanawa igsoon ang Buhat, Kapitulo 4, versikulo 7, nagingon. Ug ang mga apostoles, ilang gipaatubang kanila o gipangutana, pinaagi ba sa unsang gahom o sa unsang ngalan? Tayag so na? Sa unsang gahom o sa unsang ngalan. So meaning to say, kining word nga ngalan, imo makonsideral nga kahulugan niini gahom. Balikon ko sa pagbasa. Ug ang mga apostoles, ilang gipatubang kanila o gipangutana pinaagi ba sa unsang gahom o sa unsang ngalan. Miyong gikag gahom o sa unsang ngalan. So imo makita nga kanang word nga ngalan gikan sa Greek word nga onoma. So nagamit sila in the authority of Jesus Christ. Kay kumingon mo kag Jesus Christ igsoon na naman tanan mabitaw nga mangayo mo sa butang pinaagi sa akong ngalan. Meaning, pinaagi sa akong authority. Pero kining Buhat 2:37-38, dili ni aktual nga bautismo. Gigamit lang ang authority ni Jesus Christ. Pero sa panahon sa aktual nga bautismo igsoon, gamiton ang tulo ka ngalan. Tanaw na to igsoon ha, balikan na to pagbasa ang Mateo 28. Nagingon Mateo 28. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Remember, ang bautismo sa tulo ka ngalan gisugo sa Dios. Gisugo ni Kristo. Og nag-ingon sa versikulo 20, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Meaning, apil na itong bautismo sa tulo ka ngalan. Og tanawa, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Natapos na ba ang kapanahunan aron di ta magbautismo sa tulo ka ngalan? Wala pa man matapos ang kapanahunan. So meaning to say, kini magpadayon nga ibautismo sa tulo ka ngalan. Okay? Follow up igsoon. Edna. Okay, salamat. Okay, salamat. Okay, daghang salamat usab Sister Edna. So kung aduna pa kay mga concern nalibgan, pwede nimo ipangutana na sa balik nini sa pangutana pastor. Okay, balik ta ganina, no? Kanang word, you shall not kill, sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 13. Kanang word nga kill, igsoon nga gisgutan din sa Exodus Kapitulo 20. Gikan sa Hebrew word nga ratchak. Ang word nga ratchak, igsoon, kung imo na siyang i-research sa Strong Exhaustive Concordance, naghatag og kahulugan nga premeditated killing. Plano igsoon ba? Okay? Now, nasa'y lain nga gitawag na tog Hebrew word igsoon, gawas sa ratchak, kining gitawag nato igsuon nga harag. Naapagi usa ka Hebrew word nga kill igsuon nga muth. Ang word nga muth igsuon in the context of judgment. Kabantay ka sa Números Kapitulo 15, nag-ingon ang Dios kang Moises nga ang tao batuon hantod mamatay. Mas maitingali atong basahon igsuon. Dinhi sa Números Kapitulo 15, adunay usa ka sitwasyon dinhi igsuon. No, I'm sorry. No, Leviticus man akong naabre.
Bantog dili nako makitaan ang maong bersikulo. Okay? Arita sa gitawag nato og Numeros igsuon, kapitulo 15 sa iyang bersikulo 32, no? Og samtang ang anak sa Israel didto pa sa kamingawan, nakakaplag sila og usa ka tawo nga namunit og igsusugnod. 35. Og si Jehovah maingon kang Moises, ang tao kinahanglan pagapatsyon. So kanang word nga ang tao kinahanglan pagapatsyon igsuon, dili ratsak ang nakasulat niya na igsuon. Balo ka unsay nakasulat dinhi igsuon, moth ang nakasulat niya na, to put to death, na kanang judgment ba. Okay? Na usa na siya kahulugan. Napagi usa ka kahulugan dinhi igsuon nga gitawag nato og harag. Kining harag igsuon nga atong mabasa igsuon sa Biblia gyapon nga kini siya nga kahulugan nga harag igsuon in the context of war, di ba? Sa gubat magpatay man. Okay? So ato sa bugtuon kadyot kanaatay color, Rugani Akto Barangay Kamamanan. Okay, pasok Sister Rugani. Hello. Oh, Brother Rugani, I'm sorry. Okay, padayon. Good evening, Pastor. Good evening, usap. Atong pangutana, Pastor. Okay. Atong pagkabanhaw ni Ginoong Isos. Ato na ba sa ikan na sinatong nauna? Ibalik ko no, wa kay na kumpara. Aduna bay? Aduna ba sa mga nabanhaw niya nauna? Naabay nabanhaw. Gikan pagkabanhaw ni Jesus, pagkamatay ni Jesus Christ, naabay nabanhaw? Mao ba na imo pangutana igsoon? Hello? Murag nawala si Brother Rogani. Di mangugay na kung maklaro ang iyang audio. Basig layo ang iyang ang signal sa iyang tawag. Okay, padayon. Okay, nawala. Brother Rogani, palihog panawag pagbalik kay ang imo mong signal dili kayo nato maklaro. Ang ako lang nagit didto nga sa panahon sa pagkamatay ni Jesus Christ, naabay ng mga tao nga nabanhaw, no? Murag mo na akong pagkasabot, ako tong ipaklarify pag-ayo para maklaro usab sa audience. Pero if ever, okay, nibalik si Brother Rugani. Okay, Brother Rugani, pabalik. Oo. Okay. Ano, sir, sa pagkabanhaw ni Ginoong Isos, Okay. aduna pa sa ilaing kalag nga nabanhaw niya atong pangutana. Naa, no? Pagkamatay ni Jesus Christ, unya naay nga banhaw atong basahon. Dinhi sa Mateo kapitulo 27 sa iyang bersikulo 51, sa pagkamatay ni Jesus Christ igsoon, naay mga tawo nga nabanhaw nga ang katuyuan sa pagpamatuod nga kining ilang gilangsang nga si Jesus mao kini ang Mesiyas, no? Now atong basahon igsoon, nag-ingon diri nga Mateo 27, okay? Nag-ingon sa 51, og tan-awa ang tabil sa templo nagili sa duha kabahin, gikan sa taas ngadto sa ubos, og ang yuta mikurog, og ang pangpang nasipak, 52. Og nangaabli usab ang mga lubong, og namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay. Okay? Namangon ang mga balaan nga nangamatay. Sunod igsoon, basig na kay gusto ipaluap ani. Kanalang kong personalan. Okay, no? Human ani sila na igsuon na banhaw sa bersikulo 53 nag-ingon siya, og sa nakapanggula sila gikan sa mga lubong tapos sa iyang pagkabanhaw nangadto sila, meaning dagan sila, nangadto sila sa syudad nga balaan og mipakita ngadto sa daghang mga tao. So sila ang ilang trabaho ato igsoon ga-testify sa buluwanong gugma ni Ginoong Hesus, no? So naay na banhaw igsoon sumalarasab sa balaan nga kasulatan. Okay? So dagan salamat, Brother Aktob. Salamat, Pastor. Okay, dagan salamat sa imong pagpangutana. Balik ta igsuon ganina, gisgutan mo itungod sa pagpatay. Nasa usa ka klase nga pagpatay igsuon nga gitawag nato nga in the context of war. Ato na siyang mabasa sa ikaduhang Samuel kapitulo 10 bersikulo 18.
Now, ang mabasa ani igsuon sa Hebrew word igsuon, mao ni ang gitawag nato og harag. Kining harag igsuon naghisgot ni sa context of war, kanang maggubat kani adto kay ang Ginoo magsugo baya sa Israel nga makigubat usab sa ilang kaaway aron usab sa gitawag nato pagpanalipod, no? Nagingon diri. Og ang mga Syrianhon nangalagyo gikan sa tubangan sa Israel, og si David nagpatay gikan sa mga Syrianhon ang mga tao sa 7 ka gatos ka mga karo. Kining word nga si David nagpatay. Kining word nga nagpatay gikan sa Hebrew word nga harag. So in the context of war. So dili di ay tanang patay din sa Biblia igsuon nga ma-charge ka sa Exodus kapitulo 23. Kay Exodus 23 naghisgot man og gitawag na to og murder, no? So, mao na nga katong nangutana ganina, gibasi nato sa Exodus kapitulo 22 bersikulo 2 nga kung adunay kawatan musulod sa imong balay, gubo nimong pertahan, nagkaaway mo o niya nasamaran ang mong ang kawatan og namatay, walay pagkasad-on niya na igsoon. Okay? So, daghan salamat niya na nga punto. So, kung aduna pay gusto mangutana na patay oras igsoon, ay dial lang ang numbers sa mao nga punto, no? Dirita sa isa ka pangutana. Ang usan kay yun siya dinhi sa 0905-732-0602. Ang usan ako ka amigo pastor na daw pangutana unsa daw angay niya buhaton kay nakauyab siya sa usa ka babae nga dili Seventh-day Adventist. Dili ba daw di ay pwede pastor nga mag-uyab siya sa usa ka babae nga dili SDA? Gugmaan man jud daw siya pastor. Okay. Now, dili ba kuno pwede? Igsoon nga ni. Kung magisgot ka og standards sa ato sa church, no? Wala mahinuntay mabasa nga kung mga asawa ka o dili SDA, wala tay mabasa nga nakasala ka. Okay? Now, ang standard gid sa Seventh-day Adventist Church naa sa balaang kasulatan. Okay? Atong basahon ang mao nga bersikulo igsoon, pero sa dili pa atong dawaton ang ato caller. Okay? Ridel Manales of Barangay Lapasan. Pasok, Brother Ridel. Okay, padayon. Bahin sa? Bahin sa luto. Murag putol-putol imo igsoon na Brother Ridel, dili kay nako maget ang kinatibukan sa imong pangutana. Nokos nga isda, pastor ba? Okay, ang nokos sa nga isda. So unsa may imo Namun ko'y kuhan na nung sa nukos, pwede na ko nung balikya. Ba? pwede ra? Medyo nagnalis ba ito ba? Pwede na balikya nukos. Okay, igsoon, aron maklaro gid sa publiko. Redenta sa baligya. Sa mga estilo ko no, pwede na daw mo balikya. Para dili mo kaon. Okay, no. Atong tan-awon sa igsoon kay basig dili kay masabtan sa publiko ngano naghisgot ka ng nukos pwede ra mabaligya. Nga wa pagay nato maisgutan kung pwede ba nagmakaon o dili. Ato sang hisgutan, pwede siya makaon o dili. Ayan ako na tubagon ang imong pangutana pwede ba mabaligya. Okay? So ingani igsoon. Sa Levitico Kapitulo 11, sa iyang bersikulo, dini sa gitawag nato og mahitungod ni siya sa gitawag nato igsoon og mga gitawag nato og sa isda bitaw, no? Murag mas guayo tingali nga dirita sa gitawag og Deuteronomy tingali 14, no? Dili lang tas Deuteronomy 14 kay sige naman ta gamit ang Levitico 11. Dili na sa tas Deuteronomy 14 bersikulo 9 og 10. Nagingon diri. Sa tanan nga anaa sa tubig kini pagakanon ninyo. Ang tanan nga adunay kapay og himbis pagakanon ninyo. So ang gingon sa Biblia nga ang makaon nga mga butang nga naas katubigan katong naay kapay o katong naay himbis. Versikulo 10 na yun.
Og ang bisan unsa nga walay kapay og himbis dili kamo magakaon mahugaw kini alang kaninyo. So sa ato pa kung katong walay kapay o wala bay himbis, dili kamo magkakaon. Now ang makaon mo ni na ikapay na himbis. Bangos na bay kapay og himbis, yes na sumakaon na siya. Now atong tan-awon ang mga isda nga walay kapay pero naay himbis. For example, kasili, no? Kasili mo na lagi. So imo makita nga dili kini makaon alang nimo. Now, for example, kini sang gitawag nato og pantat. Ang pantat walay himbis pero naay kapay. Dili kini makaon alang nato. Now, for example, kining uwang. Wala man siya'y kapay, pero naay makita nimo nga himbis, no? Crabs. So, kining pantat igsuon, wala man siya'y himbis. So, makita na to nga dinis Biblia nag-ingon, mahugaw kini alang kanimo, no? Kay ang makaon igsuon, nag-ingon man siya, sa tanan nga naa sa tubig, kini pagakanon ninyo, ang tanan nga adunay kapay og himbis, pagakanon ninyo. Yes, og ang bisan unsa nga walay kapay, og hingbis, dili kamo makakaon mahugaw kini alang kaninyo. Na-proven na magid nato na igsoon mismo sa siyensya, no? Now, dirita kay ato naman nakita nga ang pantat or ang nokos nga imong giingon wala man siya hingbis, so therefore dili siya makaon. Na ang imong sunod nga pangutana, pwede ba siya mabaligya? Tama ba ko, igsoon? Okay. So, inga ni igsoon, wala magyutay makita nga bersikulo sa Biblia nga pwede ba siya mabaligya o kung ibaligya sala ba o dili ba sala or kung dili sa ibaligya unsaon man siya. Wala tay mabasa sa Biblia na igsoon. Pero mohatag lang tag example nga naay sitwasyon diri sa Biblia igsoon. Dini sa gitawag namto sa Deuteronomio kapitulo 14, no? Abrihi ng Biblia. Sa iyang bersikulo 21 aton tanawon. Dili kamo magkaon sa bisan unsa nga namatay sa iyang kagalingon. Okay? Mahimo nga imong ihatag kini sa dumuluong nga naisulod sa imong mga gangaan aron iyang kanon. Kung ibaligya mo siya sa numuluong kay ikaw usa ka katawhan nga balaan. Dini igsuon bawal sa usa ka punto nga kung adunay mananap nga naluok siyang kagalingon, meaning wala makagawas ang dugo, bawal na kaunon sa mga Israelahanon bisan pa man nga hinlo na siya. Pero matingala ka diri nga pwede ihatag sa mga hintel. So maura ni nga sitwasyon igsoon ang atong makita sa Biblia. Pero kanang imong giingon nga pwede ba ibaligya? Sorry, wala tayong mabasa sa Biblia nga pwede siya ibaligya. Lisod man kay maghimota og usa ka pangatarungan nga dili nato masuportahan sa balaang kasulatan. So ako advice ninyo oni nga kung makakahimo man kang kapangdulan sa imong silingan o imong igsoon nga naunsa man ni siya, usa man ni siya ka-Adventista nga nakakuha og nukos gikan sa dagat unya iya manggibaligya aron dili ka makahimo og kapangdulan sa uban, ayaw na lang na siya ipagbaligya. Imo na lang nang ibalik sa dagat ang mao nga nukos og katong nangakuha nimo nga okay sa Biblia, mora sa toy imong ibaligya. Okay, palapig son. Sir. Hi. Na may kauban ako pa. Namutana siya kahit sa nagong-tugon niya kahit sa pagtaon. Oh. Iwan ko. Pwede yung pastor kaya may ang kauban rin ba naglento. Unsa mga teksto? Katong sa Korinto, yun na. Magatulog na. Okay, Igson, kanang salamat kasi mo pagpangutana pero naghatag nagsingya sa atong kauban diri sa Hope Channel nga nahurot na gid ang atong oras, no? Ang kanang imong pangutana kanang sa Korinto, naanas unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25. Wala pa nimo gipangutana ang buhat 10.
wala pa nimong ipangutana ang Mateo 15 ug Marcos City nga gigamit sa uban aron makaon ni mga butanga. Pero anyway, sa sunod natong tabo karong Huwebes, pwede nimo na ibalik pagpangutana aron ato nang diskusan. Okay, dinhi lamang sa stasyonan sa Hope Channel, no, sa ngalan lamang sa atong station manager o communication director, Pastor Mamerto Gingging, kini lamang sa Pastor Chris Bacalares moingon, siya nga nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay mabuhi, magampo kita. Salamat Ginoo sa imong pakiguban. Salamat usab sa imong gugma. Ipadala imong balang espiritu maggiya kanamo. Ayuha ang mga balatian sa mga kaigsuonan noog nagsunod nining programa. Tagaayog kaalam nga ilang maabri ang kamatuoran ug ilang masabtan. Salamat sa imong pagtubag sa imong mga pagampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience Is more than a state of being obedient. It is our Willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen, To obey your parents. teachers. It means submission to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. is a manifestation of love. I respect my I love my parents. mom. I love my Older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents, our older brother, people of authority, our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is right.